जतनावनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं ini जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি कारन ओंखा जों चिनि हाwo तो गोबांनो धर्मनो तैवै हिनाय बरक दं ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक दं बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुं बारा बरक रंनो बै टारगेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायनि चेष्टा नालाय ओंखे हायके जों कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो खायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे पुंबारा ओंगै एसटी कुटानो बरक यूज खायो तंखा यूटिलाइज खायो तंखा त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बारको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास जेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कना नुया हांसंग मखरा बरानि जमान हुको मखरा पाइखा मा पालाय मुति मा तफा सासिमालिया बरनो तामो वान सुगि मा तो साबाय जे इंस्पायर खजागन साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिन ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन ओटा का सिग्रई गोबां मा जागाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ दंलाहा चिनि मा थाइना बरक से नालाय उइ दंलाहा अंके चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म नो हाजागलिया चिनि संस्कृति नो हाजागलिया चिनि परम्परा ना हाजागलिया हिनो ते आलादा नो नोंहा नाव थांला अंके ओ आलादा धर्म नो नामानि जेता सुबिदा दं बननो नोंथैयै दंयै जासिबि नरकम दिन नु खाप अरवा आसुक साकितलामा बंको तगि तिरि सुग्रा नरक विज्ञापन नुखा ख्रिस्टान माइनरिटी जोंनि बागै मुसुक वान कोटार नु नुखा फेबे एसटी एचयू बीसी नि तंगलना अर माइनरिटी हिसि आं गिया निने आसल धर्म नो नों हाजागलिया ओके चिने आसल धर्म नो चिने आसल तमंचामन कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागै सि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दं बन निरक नालायसि जों कोनो धर्मनि विरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि पंक्ति साथै आसे कासे को गुबै ताम चोके फेरक आ सेंसे कक सामाहाय साय तमा सर किछु सुसैबनि बंग महवान सुमुरख्रै आनसार गतिनि अमन्ति बरांग डिबेट खायतन मनताङा ते कक सानै नरानो फुरिता बजगा त्रिपुरा बो ख्रिस्टान माइनरिटी बो ख्रिस्टान दक डबल फैसिलिटी ना खा फुगेदि अहानि बसा अधिकार बे सकजा गाबन सुवान सुबि आबुन हते बाय रिलीफ मान आबगे त्रिपुरा से ख्रिस्टान मान तारायो अंगै तो हाका प्रमाण दिदि जे त्रिपुरा से ख्रिस्टान गै से अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबाय त्रिपुरा हो पुलिस सहरी गनै सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सि बो जमात्या हो दान सातला रिगनै सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय काजला तंगाब्ला ini Kristen dokse jakon pa pila sa tini registration khaibele ko borbai bo jamatia hoda boy sijek to bo khotia samasi bo sijek to ko borbai sine pila sa saba bible ko boroi saba sei 76 rono sabo sika ramesh devarma songrok jongbadur devarma so theko sumine jongbadur thang do dagbo শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওয়া भारत हास्तेनि भारत हाकतरनि जत हास्तेवनो जों खायै दंगो आसाम सराव खायै बायखा महाराष्ट्र सराव खायै बायखा राजस्थान सराव खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजी आइगेनो पार्लियामेन्टनो उकगनो दिसाखा प्रेसिडेन्टनो बुजमा खायै रखा उकगनो तैयै मेमोरेन्डम रवैखा आपनो कचारो उमो इमप्लिमेन्ट ओंमालिया ओंखे ओ मेटरनो जों हाय देबायसा हिसाब लायफिनाय जत राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंनै थांखा जे बाकी दंनाय जों खायनाय कोनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमान्ड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थायनो नारगानि बागै
चीनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो तिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनि सामखायै रेलि कारितति समालोचना खायलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिग्नेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेला के हामबाय ताम नंके आमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिस का कक सेंमनि सका तिनि कक पिनता इजरन न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर और वो जे ख्रिस्टाननि बिरुदे बरक जे अबनति बरक जे अरेंज खालायतों माने प्रसेसन खालायतों माने बंगा अबनो आं कोनो दिन राइट्स बरन मुभमेंट खाना बागे अधिकार करिया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कंट्री वो साजाक दङ जेकुनो बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाखौ गया किन्तु बरक तिनि जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टार बरक मनांसिनि रामपद जमातिया जी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरियाम पजा आलायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषदनि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खालायतो माने जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म हाइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनि खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दङ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economic and political liberty, thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro eke sing abo ag banglo eke mukhobanno ba kokma, kokbro eke kokma ba kokphang. Oros sing porine eke ka semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kastongo engkai secular country obo engkang tak sanama kai tabuk je jabardast sing tongmani Assam rogo ba te komuni state rogo ma haingia Tripura o simna kaisa betikrom nukharo omone amai je kaisang tomanu makai Kharaksa ex minister bo je Vikas Debarma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal minister guruttopurno minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar batao sango jasta bolo basani prang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded bongni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hani khlaika धर्म न बस बस बुझाको हिंदू धर्म सनातनी आं बर्न क्लास खेमानो आं तिनर जुदि न क्लास खेंका बर्न 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमनेका आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण अच्युत कहते निनि कृष्ण पार्वन हयते आमखा जत हिंदू परि फैजाक आंखा आन बाबू चारे फांसिन आसे यासनि न महादेव पुजी मंदिर खलाजाक
Ramayana Mahabharata jotono ang parijak. Engkai ang tin saya makai dharma tamihin religious tamih English bai Bangla dharma. Engkai ধার্মিক তাম ধর্ম হইতে ধার্মিকতা ধর্ম খাইকে ধার্মিকতা আঙ্গু ধার্মিকতা ni asaron tamo ধার্মিকতা asaron kai bo kaisa boro kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai inka onek kisu tungu hekai tabo asole baroni সংবিধান or st ni h rong ni obc rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisia যারা শিক্ষিত হয় সিবাইকা কিন্তু কবাং মানসিয়াকো ধর্ম তো আবো সেকটা কফাইকা ওয়ালো ধর্ম কবাংমা গ্রুপ দং আবো যদি সান্ধাকা আং আবসু সাবাইকে ধর্মনি গ্রুপনি বুং পাইগলাক আংকাই ব ধর্ম বসুক দং মোটামুটি 7-8টা গ্রুপ কত কত সিমি আং পার্সেন্টেজ সাইকেনের মানো ও তিনি ইনকাং তাক সানাই মাখাই ভারত সংবিধান সৈজাকমান সাকা 1931 आ समय ब्रिटिश इंडिया नि जराव सैजाक दङ आफोरो 322 नि ओइदिन ब्रेकेट 25 आर्टिकल आफोरनो जे कम्युनिकेशन बैकवर्ड लेखाफोरा गरै ते कोनो फाना अंक जाया लेंटि कानै तमाइरक अर्थात सिकाने आलो फाया मान बांग्ला बाय सोरंमार रोंमार गरै अमहाय बागैनो ब्रिटिश इंडिया नि जरावनो 1931 सेंसास बैक और बयस लायनो ओ शिडल ट्राइब्स नि प्रोविजन सूचना अंका अंका अब भारतनि संविधान कतलका सेजा प्रकाय 342 आर्टिकल ए अंकाय एव संसद खजाका बावानो 342 1 342 2 अंकाय अबखाय राष्ट्रपति ताफानो जे कोनो ग्रुप न एस रिना बागै राष्ट्रपति ने पावाटो दा सोंनोबो केन्टु जों त्रिपुरा भारत हामाने परे जोंबो केन्टु ए ओ बाय जों एस दिंगिया 342 नि ए बाय जों सिडल ट्राइब्स माइया जोंखाय 342 नि 2 आबो बाय जों राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेन्ट खाइजाकाटा आ त्रिपुरा आबरंगबो आग्रु रंगबो साबो साबने एसिस्टामा नै लिस्ट खाइ रह कांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट हमा परेंका केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन दिवै अंकाय आबाके एसटी सिक्युरिटी जाका अब अंकाय जे कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अथा बिन याफां यारनि कक अंकाय ताबां सरेमाखै रिसेंटली जे तुम मियानि कक निसकां बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर बरनि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खालाय दंला जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तंनायरक बर वाना जरनि किछुख्रै अंकाय बरक साका डबल फैसिलिटी नाय दङ जदिनो कोनो त्रिपुरा हाव अमहाय डबल फैसिलिटी नाय माखांकाय तिनि जे मिलन रानी जमातिया बुखौ मिलन रानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाका गाहाम कक निने आईएमएस परिमानी बाय निने वानसुमा तो उल्टा एम एनि जागो एम सिंथौ निनाबो उल्टासि कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको चाकरि खायगोना गाहाम जाखाना नों पैसन आंनो जस्ट इमेजिन खाय माने आंनो चिपसिनिया पर्सनली तब निने नुखा बुमा खां नुखा मिया गाहाम गायनि सराय सराय नों कक खोनाका अंकाय नरो हंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखां खोनावो जों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेखां खोनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास आंगो साइमानो इंका आरो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमै नकलायखा बुकुमै नकलांगानो जे थैथाना आने बंधु जे रजनीकांत देबरम बसाजो आरो परिफेक्या
Bobo aron master degree guru khai pega sinilanya sombo tang bin bumuro malia anyway ang tak sanai makai tabuk sini borok baksa sawo sing Sanatan Dharma baksa sawo sing Hindu actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong ni je ang komani ang sekana Sanatan Dharma rong ni borok ni je Sanatan Dharma asa principle babor ni asa raida kaida borok sayaman ang kakao sai manglak karena dosa principles of the Sanatan Dharma karena dorok naro to ma sikang kai sari puila sego honest amni hin chotota bangla bai refraining from injuring living being but jiber hota na kora bangla kai মানে যে কোনো কথাং মানে থাম্পুইয়ং খা কেনজো মুরানো পর্যন্ত থাংরি মাইয়া মানে बोथार माइया তাক অব হংকাই অঙ্করনি আসল যে অঙ্করনি তখননি সনাতন ধর্মরনি আসল রাইদি খানাদি বরক কোনো কথাং মানে অথাই থাম্পুইনো बोथार माइया চিবুক সিনরাই बोथार माइया আপনা রিফ্রেমিং ফ্রম ইনজুরিং লিভিং বিং অর্থাৎ কোনো জীব গনাং ন রুয়া হইতে থাম্পুই হইতে ইয়ংখা হইতে মুংসাপানা বোথামা আবার সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকায় বলে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা চাই মালিয়া বড় বড়ই মালিয়া কোনো আমাইকে বড় মাতো নাই গুড উইল হংকা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সবসময় কাহাম গুড উইল গনাং সেটা গুড উইল মানে গুড উইল তা শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম মানসনাই কা মার্সি কা দয়া খারকমা গনাং পেশেন্স কা ধৈর্য গনাং ফরবিয়ারেন্স সহনশীলতা সেলফ রেস্ট্রেইন আত্মসংযম এনকাই জেনারোসিটি উদারতা বাং বলে ওয়ানসমা কটর এনকে এসেক্টিসিজম তপসিবা তপস্যা খালাইনা বরখাই বরংনিসে আসা সনাতন ধর্মরনি আমাকা প্রিন্সিপাল বা নীতি আংকা আং তাক সানাই মাকা তামো এনকাই তাবো চিনি বরক সনাতন দানা হিন্দু baksa saw Sanatan phiaba ang nukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aron tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we chini tribal akasai animism tamo animism kade sing ur je nukje ishor no kaisa se u jama nagichim borok hangnai dungnai nei rathar mari animism honabno o animism mo sin borok tongagi ngai tabi India ni kebangma tribal rok no Delhi rok last year rok movement ka kodama movement ka ang si খবর jakta manang thangmalia rang poisane ko manar plan bara rong ko nga aprok belai dam tongoi a সময় bor tram saka sing Hindu buya sing Sanatan ya chini kaisa sing gotung sing alada tribal ni kaisa dharma alada sing animism koni security marnai bor aptike andolon khai mane abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phainai rok o je santi tamo Chakma babu khai to tabo saka Tripura sarok tabo bona sing to tonoglor yakho tribal hengkai jotona bumi putro tribal hengkai jotona ngwai tongmane rokba song saimano Tripura wa ani assessmento naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaikya sin Tripura satau khasiako dolai district thangnai di yang sum korok jottono chini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong ni jaga no sakma rok 1 GB mili huina sika engka sakma maximum ta Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bangno directly indirectly borok subawoi Tripura wa borok tongu sumu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongu sakma rok sumu saima to buito saimano aboro borok bothama chongka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district thon bak angkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kebangma aron Tripura rok riang rok bor kita noro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jai hok tino sakma je borok mai ke phai to mato o je milonani jamatia juk mato bosia bo itia samia Tripura bo spori peka sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna ke kaisa group no simino মানে Tripura wa je Christian ma bin koktab sakabab borok jokon chini dopha bai kagai thang bhai ka dopha kakthangka পৃথিবীর ইতিহাস
রাষ্ট্র সংঘনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম মেরিজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড মেরিজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফনা জাতীয় মতি যার কাইজাক মান কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों सेमानो मुस्लिम इस्लाम कान्ट्री किन्तु बं आरो थांना शिख बतंग हिन्दू बतंग एमिनिजम बतंग किन्तु आरो ख्रिस्टान बतंग ख्रिस्टान 2% मत दं आरो पाकिस्तानाव न नायनाय दि हिंके बरं आरो मा हायकुनो रिजार्वेशन सिस्टम करै वालो एसटीएचए ओबीसी ने कुनो रिजार्वेशन सिस्टम करै खोनाना दि बांग्लादेश बा करै हिंके इंडिया तांगि मा खलायका बांगो आइन मा सैजाका हिंका बांग्लादेश जतन हाय धर्मव श्रेणी विभाजन नंखा हिंदू धर्म भाइके अवश्यनि विभाजन सकाबा हिंका बरंनि नर सेमानु बरंनि कायसा बेड नि कायता बतो बेड नि बेड चार प्रकार दङ अब जुदि साका अंकाय नर हनो सिस्टम of धर्म शास्त्र डिवाइड्स society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 चार प्रकार बाखलागा तामो का ब्राह्मण तावै बसक दं 12.5% मन्त इंडिया दङ एन्टायर पपुलेशन नि ब्राह्मण सामं तामो बंनि सामंकाय ब्राह्मण फोरोंनानै असायनानै दैता काम एंका बरक खाय बयबो थाङै बरनो गखलायो जों सेमानो त्रिपुराव ब्राह्मण नंगै चिन त्रिपुरा सरक राजारक ब्राह्मण नंगै हिन्दू नंगै बसके दुरुन जागा तिनि उदयपुरक यांग रताबु खबां मा आगे यांग ब्राह्मण जजिक गखा आन्थानि बय दङ मिलन रानी जमातिया दिन आखाने बय छाट लाखा पाइतन आं पुनरहर बसक दुरुन आबन काकाय मरुन उत्तर बांग्ला बायखाय थैके आंका राजारक कायसा 16 दुरुन कायसा राजबारि बम्बर थे जागारि मारक फाइदियान लांथा फैदों धर्म नामे सुसन अ त्रिपुरा हो कामी सिंसरेफो याकुं सुइ मानंगो ब्राह्मणनि याकुं सुइ बातासा दे तुलसि दे ओइ तै मानंगो ए ब्राह्मणनि सुसन थांगो वेस्ट बेंगल नादि वेस्ट बेंगल ब्राह्मण बिरो संग्राम चले जों दलित दक नकल मलिक संग्राम आं टेलिफोन नम्बर 15 जुगाजुग खाय दं त्रिपुरा फायना बागि बरक दलित रक जाय तपसिले जाति रक बंचना खालायजागौ अनेक इतिहास जों फरायनांगौ सिनानांगौ इंका आं तासानाय माके चारटा सेनि दङ र ब्राह्मणखौ जतन कुसुगो खत्रियंखौ ताम रुलार बा एडमिनिस्ट्रेटर इंका जों तिनति प्रासारक सादक असंखा खत्रिय राजवंश खत्रियंखौ बाइके नों एसटी सिजाक सावका आपसुके कम्प्लिकेटेड निजिनि अबस्थान बांग्ला बायनो निजिनि स्टेटास पर्यन्त पजिशन पर्यन्त ताबुबो त्रिपुरासारक रमै मायाखौ Who am I? From where we came? What is our descendant, forefather, ancestral history life tam tong, tabu life tam tong, rasmala tam tong. Engkai tabu faidi, tutio ke boysong samong tam kai, berka artisan, merchants, business sanitiko, tradesmen, farmers, keto genang na homong na kai awa ke boysor, bang na bagi dia sokwa. তাই কে তুমি সূত্রকে সারবেন বনকে কথাকে সারবেন সূত্রকে তম বনকে লেবারিং দ্যাট ইজ সারবেন চাকরকে তনি আবহাইকে দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাইকে ফাইমানি ইয়াগুলোন তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনঙ্গই যে কাইসা বক নইন অবর্ণ সিস্টেম চালঙ্গিন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক इंग्रेज ने आमाले होते न वानसु काओ इंडिया तामरक को संसार तो आमाले और शिक्षित अशिक्षित कतगुला श्रेणी विभाग दङ अबर्न जदिनो माय खायकांकाय और इंडिया नि जे बररक इक्वल माने इक्वल डेभलपमेंट मांगलाक आबनि बागैनो अमा हायके बरक बाखा इंका ताबुकते केसा दङ आबनि बिसिङोसे आ साइतनि बिसिङोता सुद्रन बिसिं ताके दङ दलित नै दलित बा अनटाचेबल इंग्लिश का अनटाचेबल अर्थात बंगनि बसापन राङै मैया बंगनि नगा हाबनि मैया बारना समातनाय अस्पृश्यता बांग्ला हि समाप्रे देबा अनटाचेबल नि का सक सेकन तनु आबर का साबो ओ मुची मेथड दुम बरक थि सनाय रक आबर का अनटाचेबल
ama ke sene bibak khajang no abana bhai ke development tumnai bhai ke singo India nation ngani kaisa nation ngani India kaisa country 193 ta United Nations security rashtra tongo amse India bo kaisa ngai jodin omahai kaisa rashtra ni bo member ka kai bo omahai jot kisu kaham haya jot human right violation khaye bo rashtra ma salonai abo kai rashtra sangoni ain je United Nations ni declaration khabe 111 ta je boroni je article tongoni aborok jodin pore ka semanu engkang taksane makhe tini je sung or Tripurani je o bororok je khiroksa retire tabu MLA boni thani to angnu khabo bang agi rok Assam rok prain thangpru bayango Assamese rok bai kabangma jaga bina athange biswa Hindu porishod ang tini bo first and worst bonte sanal nayu khanadi Tripura sarok tini Christian mani pesone nini tamo protibondhokota angkha ba tamo los angkha o Tripura saran tamo khoti angkha abono kaisa nang hopungso wansonai garasri je borom ganang ex minister bini busla senpore pori thangu tabuk engineer bo school pori tini borok sawo ano saka boni jibatang saka Roman script angka bo foreign language Sanskrit ingkai o Tripurani language bini ko bonte tako local language babare nang jodi na ase language ko sakai nini je tabuk Goria academy no tangi nang CBC budbai aro English je porikha ri pori toni nang abono Sanskrit ba khai besiri bang English tastan ar sedi tini tango ingkan Hindustan khaina ne yang bla tabuk je school katal khlok tang ka bumung ri khata mo borak o school bung taba Vidyajyoti joto English medium khaika kaham kok engkai tani bagai tini Sanskrit asne belung to hakai tani Vidyajyoti ba education tukha India central government o Tripurani kungthai bararok hai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakhapora pori bohaba pori boi professor ongkha advocate ongkha doctor ongkha engineer ongkha officer kanai apsuke emon ka অসভ্যতা অশালীনতা tako abo কোনো বরং থান চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তা কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কাইন থাকো বুইনি কক বাছি ইনফ্লুয়েন্স হঙ্গো তিনি অরো ত্রিপুরা ও বহুত প্রমাণকারী ফাইতো নাংসাকা যদি ন কুনুই খ্রিস্টান ত্রিপুরাসা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তুমি নাই তোমার প্রমাণকারী মাকাকাই আং বনে 1 লাখ পুরস্কার হন তুর ফেরি অমাহাই কোনো ঘটনা করে ত্রিপুরা ও চাকরি বাকফ্রু সিপিএম না আমাল ফাংতন জেসন আমাল ফাংতন এসটি হিনিসে নাই অর ধর্ম নাস নাই শিগা শুধু এসটি এইচসি ওবিসি মাইনরিটি সিনা শিখলে আবর নখে তামই নুগলিয়া বাবর ম তামু নুগই তংখা ম তাম বাগে সাই তংখা আং বুজি মালিয়া নরম ছাদনা তো তং আং ন অপুস খেমেয়া ফিয়াবা নিনি বেনিফিट दंनो इंडिया निनी खेतका हामो नों आलोकाखे बेनिफिट दंना ना निनी आरो दालकाखे बेनिफिट ना ताबो नों सिका हामया नों सिगि तो बुद्धि जीविता नम्बा যারা এগ্রিকালচার রিস্ক অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই চানার বরক ব খেত ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগে বব কাহাম আবস ওয়ানসুগ্রাদি নিনে অমরতা ব অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগো তাবুক ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% hengkai neng aro tabu bor no es hoite batil khari mahakai nini milan hare jamat diani bagai nini besabutem bagai khopota kaham open thai blana asusuble pheba neng wawan sok neng afro jodi no phakani yang percentage komi phainai ni assembly seat komi phainai neng je bangladesh simboro tabu illegal ang sabrubrum saito neng ang bai par challenge khapedi bo tv kotoro wansan tv o ang bai debate kham phaide neng university central university professor phadiang bai himmo tongakai nonang sau tabe nonang belak kusukti sama klaikha ang nono omo haika samani nono kusukti sama klayu neng te botola level ni boroksi nini profession hoyto neng fit bano neng samas ni bagai neng tabu fit ya noro omo haikai bororo no lama kori tongasi neng khaideni na bahai nini je bongko andolon khlaji nini omo haike je saito marok je SC oro boro double facil nau boro যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাকাই ধর্ম কা ব্যক্তিগত ব্যাপার neng asuni ni baroni সংবিধান tam saka phari nong no porikha rono article baroni সংবিধান article pori nai ji
nang nung ya soi suak kepek hai gaza kepek hai drug kepek saja kok sama yang lak artikel 25 per di bar part 3 artikel 25 26 27 28 per di gokok nang tini khana nang library thangai the constitution of India ta per di nang o Bangladesh sakuma phainarok bai teisa nang o sakuma ni Indian bai amana to sung saimano Tripura sasung khainai CPM pantun Congress pantun Bangladesh ni phaitomai rok borok tabo illegal season ar another article part to article 5 to 11 pari na jeneng asal jagao thaiya oi ang tabo nang प्रश्न खायामसु तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथन सोशल मीडिया ते नरम बखौ बायसाइया नरक जे साइड वानसु कासं भारत बर्षवतै बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुधु मात्र प्रदुनि थुतुं थातने कारणे से प्रदु जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फाइया 48 टा 60 टा बो नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनी ग्रुप रंग यार बरो ने सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नरक तिनी और व कोन रकम क्षमता फाइटुं गतामनि बगे न अब गुरत नंनि बगे ताबुक खलाइदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हाव भारत हामा परे जे अब बयरो नों परीक्षा आनथान तलां परिफाइदि तंका अंकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनोना बय फुनुका ब बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हाव बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सर हानत रुल खात संका बांगे एकातुजरा आबरक सिदासि आबो सनर सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपुरो नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा सा हिंदू नायरक जखन त्रिपुरा शासन क्षमता याको फेफ्रु आफ्रिका नर माहाय ख्रिस्टान नर अंको खाइदि नांका त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथार खिरि असुबे क्रे आनंद बथार बागे सकां आनंद सकां बथार बागे दां हरिजन देबराम हाउ आई बिकम ख्रिस्टान नंगां खरा बागे आना केबो ख्रिस्टान खाइमि आं ख्रिस्टान कां बागे मेलेस दर मस्तो फियाबा आं दर्शन माने से ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसिरि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबो ताव राष्ट्र वालो शासन खाइति गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रि सि यूनाइटेड नेशन नि सिक्यूरिटी काउंसिल नि 5 परमानेंट मेंबर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्रि फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्रि रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्रि अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्रि ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्रि ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कई मातंगै बले इंडिया नि सागा बांको समाया अमो हाय ब ताबो मोदी ताव थांगै बसाजक फायदबा इवेन मणिपुर कोकी ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगना सोबा नांगो साजावाइसे नांगियानि उलखा मासागनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामारक तावान सुकदि जे नरक साइतंका एसटी बातिल माखायना हमकाय नरब संविधान को अमो एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेंटिफाई खायबया नों बहिष्कार खायबो माइया एवं आंसाका बीजेपी सरकार ते बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन गना नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नंग आसामाबो नंग आबता मोनाका आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबे मे इंडियानो गांतनि अकमता मासांकाय ए जे शांति विकास आगमा सं बरले बांग्ला हानि फायनाय बरंनि मदद खायनाय रखसे आबो आंगा सरायसाव साकमानो आं ससमानो कयेक्शन अनारगो साकमा तावो 80% साकमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइया माइके त्रिपुरावबो दखल खायतंखा आबाचिनि एसटिनि बाय खटिकर आबरं सवानसन नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाकाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांका बनरमानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम आफ्रो यांगो काजागे बर जगे बिबिन बाबि तंकार जागा जमी पाइ तंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप तंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ताक त्रिपुरा गोबांमा दिनै थांनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंतारक एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबेल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जागा जमिरनो बरम देके दखल खायसिबायका गबंनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फायु आसामनिबो फायु कामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनायदि ताबुक त्रिपुरावो
जे बांग्लादेश बायबाय आं सानखौ मिथिया कबैनो सायथानाय त्रिपुरा सरक जदि न कबैयाव थांथार बसुखाय कबैनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबैबाय जदि न चुका पाइजागै थांगाखाय सादर नंखाय बुमुंखाय मोसुङै पाइलांनाय आंनो तिनि सौ रिरोदे आनो एसटी आं खाना सांबरी संमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथं ताबो एसटी सारबा बुगुं बारा कबा मा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरी खायते हदबा हा ओ एसटी तो गइसे तेबो सिम बरक परिया खासियां दंबा जतो से एसटी बिलुप्ति खायते ना सानांगा खाय तांगै क्रिश्चियन चिमे सारा 12 बसने एसटी जतो रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खायना बीजेपी ने प्लानिंग तगो अबर खायसे माया सलें अमरो ओइ जे मिलनारानि संग जे ताबो अबज संगठन तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान सायतने रक बर ताबो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंग टेक टेक तंखो बर ताउ बीपीएल एपीएल तांगि चाले खेबा गो बर सायतखब्ला ब्राह्मण बो बिखारि तंब्ला बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाइजोब्ला दिल्ली रक थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बा अंका भिक्षा मानके खारा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खायादबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाने हदबा त्रिपुरा वो खा दालंग नो एसटी बातिल खाने हदबा बाबा नंसारा कहम तिनि सक्सा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदू नि आदर्श बाय तिनि हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा यो त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमियला नि बो भाजों हिंदू नरक चिनि बरं मनासिना पद बाबू सं हिंदू नर जे हिंदू रंग अधिका त्रिपुरा हातिनि नखल गत माखान राबन को असम सबक फायको आबखन बखक फायगलाक नर मंत्री एमएलए सा होय कोनो प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ngै कोनो खम और बसब दे न टिकि नाय स टिकि ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा ना आरा फुनु गै याक बैतलां तलाक जावै रमैतलाङै गो खलायमा हाय सिक खक्लाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टेम खलायमासि आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान गासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फायगा फायदि आं साइक्लान जतो गदमा आं गे ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगिया किंतु आं के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बरान प्रचार हरे ख्रिस्टान नो आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासव पुंजर पन्द तांतो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1999 रां थांजाक मेला रग सन्यासी रना आं आफोर गुसाय खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेस्टार फंक्शन बाबू तो बाबू थिमाने सिगां फास्टिपर राइफेलनि बो बार्मादेश थांफायनि चबाख्लाय फैनाय बो 1926 फास्ट एंफ्रु बो बाफोर सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा बो ओलका सेसे मेज भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक 10 मामांग न बरं राजानि जे सैनाय खायनाय रकबा जत 5 बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल 1 नम्बर नटा आर्टिकल और आंथान सियक दङ अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्सनि बागै काहाम सिजगलिया रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तंनाय रंखाय जतन बंनि पेंशन मानजाग पर्यन्त रेगुलार कन्टिन्यूइं जानाय बंनि जत फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय जायजारा साख्रि गोनां भयस लंको बर सार्भिस कन्टिन्यूइं नाय जत सैयै काहाम के बर माइके नाबायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाय बरं बथावकै सर्टिफिकेट नांगली आफ्रु बखौबो आं एमए पास संगासे एमए पास साख्रि बर नावते फैगे बतिके नाखा आबन रक साइमी आबै उसं सेरे रक उसं बर रक थुतुं थातां गाजा नंजा हाय कुन इतिहास या बय परिया गाहाम सारि स्टाडी खाया हा निजिनि डिग्री परिफेके जोंमाबाय किछु नाक्रै आं तिनि साइट अफ त्रिपुरा सरन ममिलन रानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नर 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोनो एक्जेक्ट डेट आ समय केबो साइक्लां जाक्रै कखा एक्सपेक्टेड हाजे सिंह खलायने खलायजां मासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखलाय रहरे नर बुकुं बारक तिनि जतन और चिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 नावै अरनि जनजाति ताबक चिनि रामपद बाबू सब मुख्यमंत्री सालायै जदि न शासन थामा आकाय आं रेडी तंगो आं रेडी ख्रिस्टान कान्ट्रियानो रिहरि कानाडा थां तंगानो बर माइग्रेशन प्लांब्ला सपरिबार थांगानो फेबा थाना बागै नों व्यवसाय खायरन न क्षतिपूरण रहरि आनि एसएस नि एसेट नंगो खलाय आं रहरि आं कानाडा थाङै तंगा ते फेलिया ताम तंबा नों बुमा खांनो आं वाय ताम तंबा नों आं ताकुक जाना हामजों माले आकाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नंग 10 ता प्रिंसिपल नर परिजय को माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अ हानि बोसार खुंथाय बारानि सागा अ बुखुक बियानै
kungthai bara man ang joton kungthai bara hija sung chin obung bara chini je ohani bosa Tripura sorok chini problem main problem tamba phata hani boro kiri korong khar phaika 1971 jara boro 62.33% oro Bidhan Sabha naka angka boro chino thoke ka document sokhibai ka radna mani census no saklaibai ka 1941 chin borok tongmase norok census government census pare ji 1951 khai tai 18000 bukung bara kami punuka 1951 khai 18000 kri mane 1941 18000 kama ka bolta masari ঠিক আছে কো angka a 1941 census pore haite 1951 census jara Tripura sara or Tripura ma sabang kabo kajakle thup thulailia besa masa malia le tako amai ken kena khana ble khlai kana ble abor bokro do research khaitongba jengka day night research khaitongu abo phaidi nang jesek bor professor kereng bo professor Tripura sa kereng phaidi bo advocate lawyer kereng phaidi angreni tongo bo mantri kereng bo sigito susigito budhi phaidi bo IAS retire phaidi bo IPS retire phaidi bo bo kereng phaidi angso ainte budhi or bo law bai phaidi nina bo nang nuya ko hai boini ko bai patla satla ko kase ko bai tini muting khapon iPhone abo bai kri correct men do not become yes men but do you become argument nini main problem tamo ohani besa odikar boi sakja kabon suwan subi abun hoite bai relief man abo Tripura sa Christian man darayo ongoi to haka proman di je Tripura sa Christian ngai sei o Tripura hani amhai kamai thong 10 to Tripura ho pule sari gane samti sab kani phi Christian doksi बहुत जमात्या हो दान सातला रेगनाय सामथि कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय का जला तंगाब्ला तिनि ख्रिस्टान दक्से जखन पपुला से तिनि रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय ब जमात्या हो द बसि जक ब खतिया समाज बसि जक क बरबाय सिने पिला से साबा बाइबल क बरबाय साबा सै 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा संरो जंगबादुर देवर्मा सु थेको सुमिने जंगबादुर खानदो दागबो रोमान स्क्रिप्ट बा तिनि क बरबाय पिला से साबो तेसे कबनो रेस्टोरेशन खाइका तिनी आं बले सेमैया आं तो ख्रिस्टान निउ sayang केवनो तां दिबन sayang एसे एंका तासरा बक्स व ख्रिस्टान जोरमूलक धर्मान्त करन सो वानसर काय पत्रिका जोरमूलक धर्मान्त करन ब बरक जुरखाय खलायका गुसना खायरि जरा जुरखाय खलायजा पास्टर बुं साइरि बय रेन साइरि पास्टर जेलदारि बिशप जेलदारि फादर जेलदारि केबो जुर जबस्का जदि न ख्रिस्टान समजामा तंगु लुब लाव सारां रो खलायजा तंगु काय apa ke bongi bumung ru thana affair khai bongno bongi ratongle ama ke khaime ble lu phunugo angka tau sai to bo pastor jila mathana sabo jor khai Tripura bo Christian angka jor purbok ধর্মান্তরীকরণ khajaka প্রমাণ খাজি ধর্ম ne ব্যাপার তা বখাই ধর্ম যুদ্ধ শিখাই তা কাই সাক বাই সাক yang asol main problem bখাই ta sanglia nang nuya sak bai sak je sabai je sak bai sak simino তর্ক বিতর্ক খালিনা ও Tripura সরনে অমাহাই মূর্খ জাতি অমাহাই অভিশাপগ্রস্ত জাতি তে আং পৃথিবীর ক্রই আং রিসার্চ কানাইখা একমাত্র Tripura সর হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি সি তাবুক জেসি সত্য পরং মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাওনা মাসু মূর্খ জাতি ও Tripura সরক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন ককন কুবিনো সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানাই আবো নং তিনি ST HC রিজার্ভেশন kota kering kai nang tini maya nang kemai thang motri brahawo prithibi jogoto ha jar dharma khana khana ri dharma angkai kaisa reality tongo real tongo creator god tongo tongha kai borok nang jisepana jasang toni ni abo bichar phai sapai nai no ang kha khayu tabuk amo hai kai dharma janjan dharma ti suri tongo peaceful tongai mano an peaceful mai ro bongni bo obisap phaine bong nukungo bong jor phaika ang sau bhai ka saka phai ka coming ang abo bong obisap ya tani engkai dharma maka borok peace ang sai katha purity ha forbearance tai love hamjak marok stong nangle engkai ninma ba ora Tripura Christian borok problem khai tanga sam khai ka sab hindu no thangai gudogoi tongkha ha sab gudogoi tongkha janjan dharma tilai janjan engkai tangle engkai tabu sini buku bobo akase ko professor engka ba Tripura University chakri ka gani bone joti bokhai to thagoi tokhana ang bokaisa Tripura ni bising ka sigit to thakja hnoi nina sigit tong manina degree se sigit pan kan to nang wall internationally wan so mong concept ka nang tag ban thani ka minor se ko nang tag du chisa tong ko nang tag pan mai karak saya ko phaidi nang nang kang ma bo to chono to topi no ti nang bai dibe khane bo phaini nor khai thani ai ag nor congress on khayo jodi nang ka nang ar bason ni nang ka ang phaino kaham ka nang dor mon ti ang bokite pheno ar Christian to ri galak
একদম নং হিন্দু ধর্ম বহু ফাইকা বসে হাজার খ্রিস্টান বংকা বুতেঙ্কা সনাতন ধর্ম ইয়াফাং বুসুক যত বাহাকে রামায়ণ কা তেটা যুগ বুসুক তাম খলাইকে যত নং তয় থতুবে আং নং 1 ঘন্টা বাক্স বাজকে পেनु aboni bagai ধর্ম নতিয়ে जों অবতাংদি ini Kerala khai 20% খ্রিস্টান ফ্রিজা বঙ্গরা মহাই দাঙাই তং হ্যাঁ ব কেরালানি পিস বঙ্গরা পিস সুস্তেরলে ইন্ডিয়াও সিলাই সিতিনা নাঙ্গিয়া বঙ্গরা তাবুক সিন ত্রিপুরা তিয়াসার সিলাই তলাই মা চেরপি সে তো নাই কেরালা থাঙ্গিদি সুরঙ্গিদি 24% খ্রিস্টান তংবা মিজোরাম তিনি শিক্ষিত অংখা হ্যাঁ 91% সামথিং বড় খ্রিস্টান ক শিক্ষিত অংজা 91.8% শিক্ষিত অংজা ইন্ডিয়ানি সেকেন্ড engka nang Tripura ne kha baba sigito nijin hawa phatan boro lukhatma abon khale bakaus phalia o abo phatan boro phainarok bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara kan kaina mosala tong jaka angkha khau chin boro rok srengton ani chata yang saitana phiaba don sudi horijan deborma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator god ini saibo tong ang kobine saitanai jotodin kathang tongsak thina bagai ang gonaya thinan jara pheka angkai মুক্তি থানে বা থিনাই ইমান করফে মা থিনাই একশন মা থিনাই ফিয়াবা যদি ন কবই লামাতে কবই কাহা ওয়ানসমান তখানকাই নং जिसुपा ন खियो सागैनारि गुलि सागैनारि मन्त्र सागैनारि जे सफा खायनाय जे बोखनाय जों सबालरि मांगला आं सत्तव दं आं तिफ्रासनि कबई रिकभार रिलिफ नि बागै आं साय दं आं कोन निनि हिन्दु खायनानै बिरुदि बां साया ख्रिस्टान खायनानै बिरुदि बा साया आं सिख खायनानै बिरुदि साया आं निनि दिनै बुद्धिसिम बिरुदि बां साया आं तिनि सायतमा साकमा sama 80% boro aing phai human abo kubui abo no dinai khemia abo 81 ni census hoite rutu ko tiklai khainari man thakmai joton source am baga jagao ang tekok bol sanaya khada taku bukurok prasa ha ti prasa thanta tong gathun abo sang nayo ti prasa thanta gathun angka tini Tripura anso Christian babs tong minority sakri manai borto ti prasa Christian minority ni kuno oro barako Tripura ni kuno minutes cabinet ni ora pas sajak sekre omor je boroni tolai hai kanang nuya hausang mukha berani juman hugo mukha paikha ma palai muti ma tafaka sai simalia borno tamo wan suku ngai to sabai je inspire khajakan simalia Tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation ota ka sigrui nor kon dino nu khap oro asuk sakri klama ko tin sujra nor bigapan nu kha Christian minority joni bagai musuk wan kota ro nu kha फेबे SDH UBC ni tomlana oro minority hinsi ang ya thruksar minority griji baro 8 point something tomlero 8% ni upor tomla thruksar ne minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tam no kasung UBC nu gopo bono UBC khobjaka mugli bo UBC khobjak hindustani sabagan no gobo tongo apti UBC khobjak angka UBC angka tongo disabled handicap griji ba angka handicap angka tetong ST OBC, HC, the general city others in Sabla, anti Samla or of Nukanor Kasa, Christian minority in Nukanora, Kurui. Omon Baga Sakala Omon no, Pongti Sati Asekasiko Gubui, Tom Swake Ferok, Ashen Kok Samahai Salatamas or Kichooks, Susoi Boni Bong Mohan Sumur Kri, answer Gatini, Omon Tiburang with Divet Katon, Montangati Oksane, nor an approved Tripura, both Christian minority, both Christian dog. Double facility na kha progredi am biching sara khai sarita sing ngoni BJP national BJP ko khaja indirectly ko other thajak Tripura wo singka saimia daba norok sra sanangya already arani sainai je chado khlaye supreme court ni lawyer et ko justice ritiar mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khlaye 521 article siyei dili tonali aro panjabi kaban tamui mangla nei tabu boro banarsi tlana na tomar singkai norok saimia da 521 artikel sih borok dari kita nih kah? Hengkau borok bill pas kemia, baik bill pas kemia hamla, lukoso lo ting tu kau tengok nih kebang majority, kita raja soba bangkai 245 sawa matro 97 ta tongjau. Hengkau bakabaringnya pas kemia, itu tabuk tim angsu usang sable, ang koinai, ages Christian sama senang koinai, ini religious protection nama artikel serika, 25, 26, 28. Abono kaham ka study khlai di chorcha khlai di kono wana jana kre parliament ro tlang bobor tlang maya ko amono bill akare boti saya ko aro Tripura wo amoro jas kase ko goboi o mai ma mandar sa sigre ma hai sigla tomase Christian tako bho khajan tako bho na takiri di ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango
obo parliament bilo tlaing ko hai panate asugya sungbo Tripura Christian Soroksa monsene sungbo immediate khana bagai tiarang tongo sungbo sini je right tongmana tiui sara prithibi rasar sanga pondo so phaikhlainai sudo no India government tumung sono Soroksa yakai Christian Soroksa monsa sung tabuk immediate so khanai tong November bising khana bagai sung tiarnai tung Tripura Christian Soroksa monsa khana ri sungbo aboni porare start to immediate nama pore sung sudo India simi asung যে তিনি ইন্ডিয়ার যত বর্ণ শিকির না বাগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বড় কিন্তু তুমুং যদি সনম হাই তহাকে जों মুসিনাই চিনি খে কলম করিয়া ইভেন অবন আং মুইতাখারু সারা পৃথিবী অবন লাস্ট আং ফরনে সারা পৃথিবী খ্রিস্টান রক 31% হিন্দু রকে মাত্র 15% আং ধর্মতি সামক গিয়া আং খ্রিস্টান কাবাং হিন্দু কমাইয়া তাবু পৃথিবী নো রুল খাইতনাই সব খ্রিস্টান কান্ট্রি রকছে আমেরিকা রাশিয়া দুইটা রাষ্ট্র কাছে দুনিয়া পাই দङ দুনিয়া পাই ব্রিটেন আবারও বাসবাদি গ্রাসিদি কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ড ইটালি আবার কয়েকটা শাসির আবার এনকা আপনি বড় সাইলাপ করে খাজন তাকে বলক নিনে সাউথ কোরিয়া তিনি খ্রিস্টান কান্ট্রি আগে বুদ্ধিজম তামানে খ্রিস্টান কান্ট্রি কে বসে ডেভেলপ সেমা তাবুক স্যামসাং মোবাইল বরন ফাই নিনে তাবুক গাড়ি অমক সমক বরন ফাইবে বা তাবুক হ্যাঁ জাপানাव दङ बाहायना 14% খ্রিস্টান थांनाय दे आने कक बया अछुदु त्रिपुरा कक सिमे सासावै आंनो सिकाने मास को बय पड़लिया बय पड़दी आं बुसे बय पाइ पड़ आं रां करिङि सि बय पड़ि मे आं त पाइखां तै 5 लाख टाका बय पाइ थुकुमां खाजन ताको बर हामबाय